अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। दीवार गिराओ, ये हुक्म आ गया, किसने ये हुक्म जारी किया और अब अडयाला जेल की कौन सी दीवार जो है वो गिराई जाएगी। कप्तान की एक तरह से जीत हुई है और इस जीत का भी हाल अहवाल आपके सामने हम रखेंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अडयाला जेल पावर हाउस मुकम्मल तौर पे बन चुका है और फिर डॉक्टर्स को क्यों तलब किया गया और सहाफ़ियों ने 60 फुट की दूरी से इमरान खान को क्यों पुकारा, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर बिलावल के भागने की वीडियो इस वक्त वायरल है और बिलावल भागने पर क्यों मजबूर हुए और अब पंजाब का नया अल्ताफ हुसैन नवाज शरीफ साहब को क्यों कहा जा रहा है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बता दें कि अडयाला जेल में पाकिस्तान की सियासी तारीख और अदालती तारीख के हमने ऐसे वाकयात देखे जो इससे पहले पाकिस्तान की आवाम ने और दुनिया ने नहीं देखे। बंद कमरे में फैसले और फिर बंद कमरों में अदालतें लगी और इन बंद कमरों में ऐसे फैसले किए गए जिससे तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जेल में ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए और उनका आवाम के साथ जो ताल्लुक है इस ताल्लुक को तोड़ने के लिए ये तमाम हिकमत अमली अपनाई गई। व्यूअर्स, अडयाला जेल में सहाफ़ियों को सिर्फ बराए नाम जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि ये सवाल मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान की अदालतों के सामने रखा गया कि जनाब ये ओपन ट्रायल नहीं है जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर का मीडिया नहीं जाता। ये ओपन ट्रायल नहीं है बल्कि एक मखसूस अंदाज में मखसूस तरीके से पर्दा डाला जा रहा है ट्रायल के ऊपर, सवालात के ऊपर, जरा के ऊपर, और जो सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं इन्हें दुनिया ना देख सके और प्रोसिक्यूशन इमरान खान के खिलाफ कौन से सबूत लेकर जाती है इस पर सवाल ना हो सके, इस पर मीडिया पर तनकीद ना की जा सके। जेल अदालत में क्या हो रहा है, इंतहाई अहम सवाल। जरा कैसे हो रही है, इसे रोका जाए। दलाइल कैसे दिए जा रहे हैं, इसे रोका जाए, दुनिया ना देख सके और इस सारे प्रोसेस से सहाफ़ियों को दूर रखा जाए। व्यूअर्स, हुआ ये है कि पिछली समात के ऊपर खान साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से कुछ बातें कही और इसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मीडिया पर चलाया गया। टेलीविजन के ऊपर नहीं चली लेकिन वेबसाइट्स को ने बाकायदा इन नामों को और इमरान खान के खदशात को, इल्ज़ामात को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान में तमाम जो वीलॉगर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर वीडियोस की और बाकायदा एक ओपिनियन बनता गया कि इमरान खान फौज के खिलाफ नहीं बल्कि एक फ़र्द वाहिद के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और इस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान को अपनी सेहत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मौजूद हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि शायद ये बात किसी को पसंद नहीं आई और उन्होंने रातों रात अदालत का नक्शा जो है वो बदल दिया। क्योंकि खान साहब सहाफ़ियों से बात करते हैं और सहाफ़ियों के ज़रिए जब बात बाहर आती है तो ऑब्वियसली वो मिनवन रिपोर्ट होती है, डिपेंड करता है इदारों के ऊपर, डिपेंड करता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, जो मुदीर हैं, उनके ऊपर कि वो कितना वज़न उठा सकते हैं। और जो बातें सहाफ़ियों के अलावा पार्टी के लोगों के ज़रिए बाहर आती हैं तो खान साहब ने आज खुद कहा कि मेरी बातों को गलत अंदाज में पेश किया जाता है और जो मैं बात नहीं करता मेरे साथ मंसूब करके पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाई जाती है। तो अब इस सारे अमल को कुछ लोग बैठे ना ऑब्जर्व कर रहे थे कि यार ये तो काम ठीक है, अगर सहाफ़ियों को हमने रोक दिया तो कार्रवाई भी बाहर नहीं जाएगी और इमरान खान की गुफ्तगू भी जो एक गैप क्रिएट हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, हम इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं। उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने इस वाक़े के बाद जो आर्मी चीफ का जो वाक़या हुआ और खान साहब की स्टेटमेंट, इसके बाद ऊंची ऊंची दीवारें जो हैं वो अदालत के अंदर खड़ी कर दी। शीशे की ये दीवारें थी, कहीं पर लकड़ी की दीवारें थी ताकि इमरान खान इंटरेक्ट ना कर सके सहाफ़ियों के साथ। व्यूअर्स, बताया जाता है जो आज वहाँ पर 4 सहाफ़ी मौजूद थे जिनमें से 2 के साथ मेरी बात हुई कि तकरीबन 60 से 70 फुट दूरी पर सहाफ़ियों को बिठाया गया। और जो इंटरनेशनल मीडिया जी उसको तो पहले इजाज़त नहीं है कि वो खान साहब से जाकर मिले, लेकिन अब हुआ ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी रोक दिया। सिर्फ 4 सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त जो है वो दी गई है
दर्जनों के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्तें मौजूद हैं, चाहे वो जेलर साहब हों, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो ओपन ट्रायल हो, जिसके ऊपर अहकामात तो जारी किए गए लेकिन अमल दरामद जो है वो आज तक नहीं हुआ। अब लग ये रहा है कि एक और तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपके सामने खान साहब का जो जज से नासिर राना से मुकालमा हुआ वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया पर किसी मीडिया हाउस ने ये रिपोर्ट नहीं कर रहा और आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए सहारा लेना पड़ेगा पाकिस्तान में यूट्यूब का, और इसीलिए ये अमानतन चीजें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कमरा अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। इमरान खान ने जज साहब से ये मुखातिब करते हुए ने कहा कि ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं है। अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके मातहत आप हैं जनाब, आपने ये इंश्योर करना था कि ओपन कोर्ट वाला माहौल हो और बंद कमरे में यानी जेल ट्रायल का ये तासुर जो है वो दिया जा रहा है। इस पर जज साहब ने खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले मुझे खान साहब आप ये बताएं कि बुशरा बीबी का क्या तिब्बी मुआयना हुआ है या नहीं हुआ। अब देखिए, जज साहब को खुद ये बात मालूम नहीं है। अगर तिब्बी मुआयना हुआ होगा तो इजाज़त दी गई होगी जेल हुकाम, लेकिन जानबूझकर आप ये रवैया जो इख्तियार करते हैं और इमरान खान से ये पूछ रहे हैं कि बताओ रिलीफ मिला या नहीं मिला। खान साहब ने जी इसका फिर भी जवाब दिया बड़े तहम्मुल के साथ कि डॉक्टर आसिम यूनुस ने बुशरा बीबी के टेस्ट जो है वो शफा इंटरनेशनल से कराने की तजवीज़ दी थी। जेल इंतज़ामिया पिम्स हस्पताल से टेस्ट कराने पर बाज़िद हैं और कहा जा रहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक सरकारी हस्पताल से ही टेस्ट कराने की इजाज़त है। डॉक्टर आसिम मसरूफ़ होते हैं, लेकिन अगर अदालत हुक्म दे तो वो मुआयना करने आ सकते हैं। डॉक्टर आसिम जी एक और भी है, और ये वही डॉक्टर आसिम है जो आसिफ अली जरदारी साहब का इलाज करते रहे। इस मुल्क के अंदर ना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है जनाब, और बहुत सारे जो पर्सनल जो मौलजीन थे नवाज शरीफ के केस के अंदर हमने ऐसा देखा कि जेल में उन्हें मुकम्मल एक्सेस हासिल था। खाना कैसा खाना है, कपड़े कैसे पहने हैं, और मुशक्कती दिए गए मुलाकातें जो होती थी उसकी लिस्ट तैयार होती थी। हम आपको ये बार बार बातें इसलिए बताते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इमरान खान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं और पाकिस्तान की जो एक कैंगरू अदालतें हैं और एक कठपुतली हुकूमत है, उसके लिए कितना बड़ा मसला बन चुका है। और इमरान खान का नाम भी इनको शायद डरोने ख्वाब आते होंगे, और इसलिए ये तमाम काम जो किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी का जी मेडिकल चेकअप का हुक्म दे दिया गया है और इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी का 22 अप्रैल तक शिफा इंटरनेशनल में मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दिया। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि मेडिकल चेकअप शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम की निगरानी में कराया जाए और 24 अप्रैल से पहले रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। अदालत ने इमरान खान का भी मेडिकल जो है वो चेकअप कराने का जी हुक्म दे दिया है। अब दूसरी चीज़, जज साहब ने जी जो ये काम किया, क्योंकि अगर आप ये दीवार नहीं कराएंगे तो फिर खान साहब अदालत जाएंगे हाई कोर्ट और कहेंगे कि आपने तो ओपन ट्रायल की बात की है, तो ओपन ट्रायल तो हो नहीं रहा। फिर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई। हाँ, पता ये लग रहा है शीशे की दीवार के उस तरफ के कुछ लोग बैठे हुए हैं, खान साहब, जज साहब, माहौल अदालत का है, लेकिन गुफ्तगू और सवालात क्या हो रहे हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। अडयाला जेल में जी मीडिया को कवरेज से रोकने के लिए जेल कमरा अदालत में खड़ी की गई दीवारों को एहतसाब अदालत के जज ने गिराने का हुक्म दे दिया है और खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर जो है वो खाने में मिलाकर दिया गया, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है इसके ऊपर, यानी उनके जो मैदे में जलन है इसका बाकायदा जो है वो इसको देखा जाए। खान साहब ये बात सहाफ़ियों से कर रहे थे। तो हुआ ये कि इसी दौरान जज साहब ने कहा कि खान साहब आप सहाफ़ियों से बात नहीं कर सकते, और उन्होंने उन्हें रोक दिया। समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से खान साहब गुरेज करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल ज़रूरी है, आप समाअत के बाद सहाफ़ियों से बात कर लिया करें। इस पर खान साहब ने कहा कि जनाब आप जब ये जो हेयरिंग ख़त्म होती है तो मुझे तो मौका नहीं मिलता और ये मुझे फ़ौरी तौर पर मेरे सेल में लेकर चले जाते हैं। इस पर हुक्मनामा ये जारी किया गया है कि मीडिया 10 मिनट के लिए इमरान खान से जो है वो बात कर सकेगा, लेकिन देखना ही होगा कि क्या इसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता। और व्यूअर्स, अडयाला जेल में इमरान खान की कुछ बातों को माना गया है, लेकिन अदालत का मूड क्या है। अच्छा, ये जो बातें और फिर ये दीवारें गिराने वाला मामला और मेडिकल चेकअप, गो के खान साहब ने जो बातें कही थी, पाकिस्तान का मीडिया अगर उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से हुक्म तो वो आया होगा,
लेकिन ये हो क्या रहा है? वजह नंबर 1 जी ये है कि साइफर, तोशाखाना और इद्दत केस की अपीलों में जेल ट्रायल्स में होने वाली कानूनी बेज़ाब्तगियां जिस तरह से एक्सपोज हुई हैं, वो सबसे अहम वजह है कि अब ट्रायल कोर्ट अल-कादिर ट्रस्ट केस में जो है वो कदरे मोहतात आपको नजर आएगा और वो गलतियां नहीं कर रहा कि इन्हें अपील के लेवल के ऊपर जाकर कहीं फायदा हो। आपको ये भी याद होगा कि साइफर जेल ट्रायल जो है वो दोबारा ओपन किया गया और जितने लोगों की गवाही थी उसे दोबारा जो है वो रिकॉर्ड पर लेकर आए और फिर वो पूरा प्रोसेस जो है जिसे आप अदालत के सामने आपने रखा तो आपको ड्यू प्रोसेस जो है उसे फॉलो करने के लिए कहा गया। अब वजह नंबर 2 क्या है जी कि जजेस का खत और अदलिया में इंसाफ के असूलों से हटकर इमरान खान को टारगेट किए जाने का एहसास है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ साहब का प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपने खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं को 9 मई केसेस में रिलीफ देने के इल्ज़ामात पर मबनी रेफरेंस दायर किए जाने के बावजूद जो है वो समाअत जारी रखने का हुक्मनामा है और एक तरह से कॉन्फिडेंस मिला जजेस को और जज साहब जो है वो डट गए। इसका एक इम्पैक्ट बाकी जजेस पर भी जाता है। वजह नंबर 3 जी इमरान खान को दी जाने वाली सज़ाओं पर अवामी तासुर दबाव, ये राय हालिया दिनों में मजबूत होती गई कि इमरान खान को गलत तौर पर केसेस में मुलविस किया गया और सजाएं सुनाई गई हैं और इसका गुस्सा 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आने वाले मैंडेट की शक्ल में निकला। अब ट्रायल कोर्ट इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में क्या बरी कर सकती है या नहीं कर सकती? जनाब, मेरिट पर ऐसा होना चाहिए, मगर पाकिस्तान की अदालती तारीख ये बताती है कि आज तक किसी भी सियासी रहनुमा को ट्रायल कोर्ट की सतह पर इंसाफ नहीं मिला और निचली अदालतों की सतह पर सियासतदानों को हमेशा सजाएं दी गई। बाद में हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स में इन सजाओं को ख़त्म किया गया क्योंकि वो ट्रायल्स ही इंतहाई गलत तरीके से सियासी दबाव के तहत चलाए गए। इस लिहाज से इमरान खान को इस केस में भी जो है वो सज़ा हो सकती है और पिछली अदालत इस वक्त उनके तमाम मुतालबात मान रही है, मगर केस के फैसले में पुरानी तारीख जो है वो दोहराई जा सकती है। इसका कभी इम्कान है अपील के लेवल के ऊपर खान साहब को क्या रिलीफ मिल जाएगा तो वहाँ पर ज़रूर मिल सकता है, लेकिन इस लेवल पर अगर कोई ये समझता है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में खान साहब को किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा तो मेरा ख्याल है कि ये हमें दोबारा रिकन्सिडर करना पड़ेगा और जल्दबाजी से नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। व्यूअर्स, समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। व्यूअर्स, एक चीज़ जो बहुत ही अहम है और अब तक हमने इमरान खान साहब के केस में ही सब कुछ देखा, पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम को कंट्रोल किया जाता है धमकी के साथ, वीडियोस के ज़रिए, खुफिया कैमरे लगाकर, फाइलें खोलकर, रेफरेंस के ज़रिए। और दुनिया भर में अदालती निज़ाम को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम को मैनिपुलेट किया जाता है डीप पॉकेट्स के ज़रिए। पैसा आपके पास बहुत बेतहाशा हो, आप महंगे वकील कर लें और महंगे वकील जो हैं वो कानून की बड़ी बड़ी किताबें और जो पैसे की ताकत से जो है वो दूसरी पार्टी को तंग करते हैं, उनको लिटिगेशन में लेकर जाते हैं और चूँकि पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, गरीब अपने सच के साथ जो है वो खामोश हो जाता है और जो अमीर है वो अपने झूठ के साथ ज़िंदा हो जाता है। हमने डेली मेल के अंदर ये देखा कि दोनों पार्टीज तगड़ी थी, लेकिन पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया कि आज तक जो मुआहिदा दोनों पार्टीज के दरमियान था वो बाहर नहीं आया और एक पार्टी पीछे हट गई, दूसरे ने पाकिस्तान में ये ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि हम जीत गए हैं। तो निज़ाम को दोनों लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, डीप पॉकेट्स के ज़रिए और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। अब इमरान खान के केस के अंदर अगर तो ये केस बरतानिया में चल रहा होता ना, तो प्रोसिक्यूशन ने पहले ये देखना था कि हम अदालत के अंदर क्या इसको साबित भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि निज़ाम आपका है तो यहां पर तो तैयारी पहले करनी थी। और अगर आपके खिलाफ केस आता है प्रोसिक्यूशन, तो खान साहब ये हक रखते थे कि आप प्रोसिक्यूशन और हुकूमत के खिलाफ जो है केस करते और फिर डेफेमेशन और बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान में निज़ाम, रेफरेंस, खुफिया कैमरे, गोलियां, जो हैंड ग्रेनेड से हमले और पता नहीं क्या क्या कुछ, ब्लैकमेलिंग, उठाकर करंट लगाना, ये हथियार जो है इस्तेमाल आप करते हैं जजेस के खिलाफ। तो आपने इमरान खान को जेल में रखने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया और उन्हें भी ये मालूम है कि मेरिट के ऊपर अगर फैसले आए और अगर मेरिट के ऊपर केस को देखें तो हम इमरान खान को अंदर नहीं रख सकते, लिहाजा ट्रायल कोर्ट के लेवल के ऊपर हम सजाएं दिलवाएंगे और इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा देर जेल में रखेंगे। खान साहब अपने केसेस में लगे रहेंगे और हमें एक गैप मिल जाएगा जहाँ पर
ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے, جو حکومت ہے اس کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے مل کر کرتے رہیں گے, اور عمران خان کی نہ گفتگو باہر آئے گی اور خان صاحب الجھے رہیں گے اپنے مقدمات میں. اور آپ نے اس کی ایگزامپل دیکھ لی کہ خان صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ میرے سے منسوب سٹیٹمنٹس جاری کی جاتی ہیں جو میں نے کہی بھی نہیں ہے. لیکن اپیل کے لیول پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عمران خان کی جیت ہوگی. ٹرائل کورٹ کا جج جو مرضی فیصلے دے, عارضی ریلیف دے, لیکن عمران خان کی جیت اپیل کے لیول پر ہوگی اور اس جیت کو کوئی نہیں روک سکتا. ویورز, میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ عمر ایوب صاحب نے جارحانہ انداز اپنایا, اپوزیشن لیڈر, اور پھر دوسری طرف بلاول کی اسمبلی سے بھاگنے کی ویڈیو. قومی اسمبلی کا سیشن تھا اور آج ایک بار پھر اسمبلی میں ہنگامہ رائی اور شور شرابہ جو رہا. بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے انتہائی اہم باتیں کی ہیں. عمر ایوب صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون معطل ہے, قومی اسمبلی کے رولز کھلم کھلا ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ہمیں پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دے کر یہاں بھیجا ہے, ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے اور یہ ذمہ داری اسپیکر قومی اسمبلی پر بھی عائد ہوتی ہے. ملک میں مہنگائی عروج پر ہے, سیکیورٹی کے مسائل ہیں, مگر کوئی بھی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر بیرسٹر گوہر صاحب آ گئے, انہوں نے کیا کہا کہ جذباتی تقریر کی, اور اس تقریر کا اوبویسلی آپ جب سے خان صاحب سے مل کر آئے ہیں نا, تو ہم نے اب ایک ڈیفرنٹ بیرسٹر گوہر کو دیکھا, کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر تھا کہ جس طرح سے پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکے, پولیٹیکل فیکشنز کو اکٹھا کرتے وہ بھی نہیں کر سکے. تو ان حالات کے اندر لوگ جذباتی ہوئی جاتے ہیں. جذباتی تقریر کی ہے انہوں نے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے, ہم غربت میں سب سے نیچے ہیں. یعنی غربت میں بھی ہمارا مقام کیا ہے, سب سے نیچے والا. ایک غریب ہوتا ہے, ایک بہت ہی غریب ہوتا ہے, اور ایک پیدائشی غریب ہوتا ہے. ہمیں انہوں نے اس لکیر سے بھی نیچے پھینک دیا. ہم کیسے ترقی کریں؟ ہم رول آف لاء میں صرف افغانستان سے آگے ہیں. ہمارے عوام نے سوچ سمجھ کر ان کو مسترد کر دیا. مجھے جماعت اسلامی پسند تھی, ہم ایم کیو ایم بھی پسند تھی, کیونکہ اس وقت متوسط طبقے کے لوگ تھے, لیکن انہوں نے بھی اس بار سودے بازی کی اور سودے بازی کر کے وہ سائٹ پر ہو گئے. زرداری صاحب کو صدر تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارا کل کا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا, ہم کسی صورت آصف علی زرداری کو صدر تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ اس سارے الیکشن میں مخصوص نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہو سکا. اور پھر ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ جمشید دستی صاحب جو ہیں ان کی رکنیت کو جو ہے وہ حالیہ سیشن تک معطل کیا گیا, اور جمشید دستی کے حوالے سے سیشن میں قرارداد بھی آئی جسے جو ہے وہ پاس کر لیا گیا. اس پر جمشید دستی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ مجھے جو ہے میرے پہ جو انہوں نے الزام لگایا کہ آپ ایوان میں باجا بجاتے رہے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ احتجاج کر رہا تھا, باجا میں اس لیے بجا رہا تھا چونکہ ہوا یہ کہ میرا نشان الیکشن میں جہاز تھا اور انہوں نے مجھ سے یہ نشان چھین کر مجھے باجا دے دیا, تو اب میں اگر باجا بجا رہا ہوں تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں بلکہ آج سے انہیں بلاول زرداری کے نام سے ہی پکارا جائے, چونکہ بھٹو کے خاندان پر یہ قابض ہو گئے ہیں. اگر کوئی انٹرویو ہو اور کسی میں اتنا دم ہو تو یہ ضرور ان سے سوال کرے. کل میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ بلاول وائی یو کال یور سیلف بھٹو, اور بھٹو ماں تھی, نانا تھا, لیکن آپ تو زرداری ہیں, کیوں لکھتے ہیں؟ تو ان سوال ان سے ضرور ہونا چاہیے. پاکستان میں تو خیر ایسے اینکرز اب نہیں رہے, وہ شاید اس جرنلزم کو پیارے ہو گئے کہ وہ ان سے ہی سوال کر سکے, لیکن ضرور انہیں ٹیگ کر کے سوال پوچھا جائے کہ یو آر ناٹ اے بھٹو بٹ یو آر اے زرداری, اور وہ زرداری جو اس وقت پاکستان کا صدر ہے اور اس نے صدارت پر قبضہ کیا, پہلے پارٹی پر قبضہ کیا, سیاست پر قبضہ کیا, اور اب جو ہے وہ ایوان صدر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سارے قابض گروپ ہیں جو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں نظر آئیں گے. ویورز, تحریک انصاف کے احتجاج اور نعروں کے بعد آصفہ بھٹو اور بلاول دونوں اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے. اسپیکر انہیں روکتے رہے لیکن وہ نہیں رکے. اپوزیشن کے ایک طرف نعرے لگ رہے تھے اور دوسری طرف ان کے جانے کی تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں اس وقت پاکستان کے میڈیا پر, سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے. اس طرح ایوان کیا چل پائے گا؟ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح نعرے اور احتجاج جاری ہے, اس سے تو واضح ہے کہ یہ ایوان اس طرح کسی صورت نہیں چل پائے گا. قانون سازی ہوگی اور نعرے لگیں گے, تقاریر ہوں گی تو نعرے لگیں گے, اور اس طرح معاملات مزید خراب ہوں گے. اور پھر جب قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے, کوئی ریکوزیشن آتی ہے یا کوئی قرارداد پاس کروانے کے لیے اسے رکھا جاتا ہے, ٹیبل کیا جاتا ہے, تو اس وقت کون کس سے پوچھتا ہے؟
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ پیپر کو پڑھتے بھی نہیں ہیں لیکن قانون جو ہے وہ پاس کر دیا جاتا ہے، آرڈیننسز آتے ہیں وہ پاس کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے ان حالات کے اندر. اسی لیے خان صاحب کہتے تھے کہ یار یہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے بند کرو تماشے کو. اور پاکستان کی عوام کے پاس مینڈیٹ جو انہوں نے جن جماعتوں کو دیا تھا، جن جماعتوں کو، وہ موجود نہیں ہے. اور جب مینڈیٹ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر مچھلی منڈی پارلیمنٹ بن جاتی ہے، اور یہ مچھلی منڈی بنی رہے گی. صدارت کنٹروورشل، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کی کرسی کنٹروورشل، چونکہ وہاں پر صدارت اور یہ جو آپ کے سینٹ کے الیکشن ہے، مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، یہ لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا. تو یہ معاملات جو ہیں زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے، کہیں نہ کہیں سسٹم کولیپس کر جائے گا. اور ویورز، وہ سالوں کی بات نہیں بلکہ مہینوں پر یہ چیز جو ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. میں آپ کو نواز شریف صاحب کا جو کل سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چونکہ نواز شریف صاحب کا ایک امیج بلڈنگ کا باقاعدہ طور پر کام جو ہے اسے شروع کیا گیا. عرفان صدیقی صاحب نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کیا کہا کہ اگر مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت بھی ملتی تو ان کے خیال میں نواز شریف وزیر اعظم نہ بنتے. یعنی عمر کے آپ حصے میں خدا کے لیے عرفان صاحب جھوٹ مت بولیں. آپ کے انٹرویوز ریکارڈ پر موجود ہیں کہ پارٹی چاہتی ہے کہ ہم ایک ورلڈ ریکارڈ بنائیں. وہ ورلڈ ریکارڈ کیا، وہ ریکارڈ بھی نہیں بن سکا. وہ ریکارڈ بات آپ کی ہو گئی، ورلڈ ریکارڈ تو بننا دور کی بات ہے، لیکن آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو گئی جس میں آپ ورلڈ ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں. پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں پارٹی کو لیڈ کریں اور وزیر اعظم بنیں. یہ الفاظ آپ کے ہیں، کیوں قوم سے جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو نواز دو کا اشتہار اور نعرہ ووٹرز کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں ہے، کیونکہ مریم نواز اور شہباز شریف خود نواز شریف کا ہی تسلسل ہیں. لندن میں ان کی نواز شریف سے الیکشن سے قبل ملاقاتیں ہوئی جس میں انہوں نے یہ اخذ کیا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننا نہیں چاہتے. نواز شریف کے وزیر اعظم نہ بننے سے ووٹرز کی دل شکنی ہوئی، اس لیے نواز شریف کو پارٹی کی جانب سے صدارت سنبھالنے کا مشورہ دیا گیا ہے، جو امید ہے کہ وہ قبول کر لیں گے. اس اقدام کے کارکنوں کے زخموں پر مرہم رکھا جائے گا. اب نواز شریف صاحب نے کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے وہی کام کیا ہے جو ماضی میں الطاف حسین کرتا رہا ہے. الطاف حسین صاحب 90 میں برطانیہ آ گئے اور پھر یہاں سے وہ پاکستان کو کنٹرول کرتے رہے، میڈیا ہاؤسز کو کنٹرول کرتے رہے. اور وہ تمام میڈیا ہاؤسز جن کے دفاتر کراچی میں ہیں، ان کے دفاتر میں ایم کیو ایم کے لوگ جا کر بیٹھتے تھے جب بھائی صاحب نے خطاب کرنا ہوتا. اور متعدد دفعہ الطاف حسین کی میرے سے بھی گفتگو ہوئی، یہاں لندن میں بھی میں مل چکا ہوں. تو وہ ہمیشہ جو باتیں کرتے رہے بھائی صاحب، اس میں ایک غرور تھا اور ایک طرح سے انہوں نے اپنی بات کو مسلط کیا پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کی عوام کے اوپر بھی. اچھا، جو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ تھا نا، آپ نے الطاف حسین کی وہ تقریریں سنی ہوں گی اور وہ ویژولز بھی دیکھے ہوں گے جس میں وہ رو رہے ہیں اور جو ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج کے بعد الطاف حسین پارٹی سے استعفیٰ دے رہا ہوں، رابطہ کمیٹی جانے، پارٹی جانے، میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. پھر کیا ہوتا تھا؟ ایک ڈرامہ ہوتا تھا. الطاف حسین کے سامنے جو لوگ رو رہے ہوتے تھے وہ لوگ رو رو کے کہتے تھے کہ الطاف بھائی ایسی بات مت کرو، ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ. اور اب عرفان صدیقی بھی اسی رابطہ کمیٹی کے اور ان لوگوں کا کام کر رہے ہیں جو الطاف حسین کے لیے کیا گیا. اور نواز شریف کو پارٹی کی صدارت، یعنی وہ تو نہیں چاہتے کہ پارٹی صدارت لیں لیکن پارٹی کی ڈیمانڈ ہے. الطاف حسین جانا چاہتے تھے لیکن رابطہ کمیٹی نے رک لیا اس لیے. تو اب پنجاب میں الطاف حسین جو ہیں وہ نواز شریف صاحب بن چکے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آنے نہیں دیتی الطاف حسین کو، اور نواز شریف کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آنے دیا ہے. فرق صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. اور پارٹی پہ اب فاتحہ پڑھیں اور پارٹی جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی چلا سکتی ہے تو اسے چلانے دیں. لیکن ویورز، اب اس جماعت کی سیاست اب پاکستان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا یہ آخری جملے کے اوپر اور اپنا خیال رکھیے گا. ویورز، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی جو آراء ہے وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.